Khulumka ang Monalisa de Burma, no tono no lam sogo, cinta bakso ni Kokborok tumawa. Pila no phai dinai le no tini ni kok tuma bokrok. Hukni nogo kifilmani lamawa ferang kokjaga kami kaisa ni thika khorokni siklarok borokni mung mithirung riyang te chasuram riyang abo haikeno thimra jakte khorokni borok pati mung tangsaldi borok amarpur thanani malbasa amsayo Filchong bariwa BJP ni batanya rongno gobang but mari bai kaplai khlaidi tamni bagai hinmani le hakotote saltang babai hasteni norjak bodol ni batanya rok thaine 2023 Bidhan Sabha chong bariwa basana ni bagai pogoi thangna ni bagai krak salo e town bordowali constituency ni prista pramukh सम्मेलन pandawa kok sana ni thangai aba haina kok saka haste BJP ni probari binu chonkar Kongres bodol ni batanya rong ni bising ni tongmung no sijak lukurok yaksi bodol no bisi kolok ma hapanggo narakna ni bagai borok ni ukologo sabotong abano nugui paijak lukurok 6 Agartala asuk thayo BJP ni batanya record board bai engnai keplai krak salo rajakhara aguli ni hindi rung noklawa luwa jijak 6 Agartala constituency ni prista pramukh सम्मेलन pandawa kok sana ni thangai aba haino kok saka hasini kasam mantri okra biplop kumar de Paithago CCTV ni footage na ye tangsal hororom jakha Mohanpur Fire Base amchaini SBI ATM subai rang khoknani chaitongnai sikla bini mung Rasil Mia tongthai sidai thanani Gopalnagar amchayo tangsal horo sidai thanani Usi Jayanta Malakar ni tuidul mung bai Gopalnagar amchaini Bonoromkha sidai thanani police Krak saldi boro sak ni thuyam nogono khaji jake manka college o poriwi tongnai khoroksa sikilini mangkuthui bini mung papi agus koto soromani logi logi no telemura sakam nogo tuwi phaika bono bini nokni borok rok phiaba thika hini saka bono saknai nai rok pati mung krak saldi boro telemura thani gulabari amchayo Amarpur ni tiari mairang hatiwa Tripura Mathani chairman Maharaja Pradut Kishore Debarmani mangkaya sokjakmani party mungno sejawi tangsal sanja jorawa khumulung amchai koloiriwi dukmali hatiwa khadumani homjang rally khlaika YTF ni adangrok manjaka YTF ni working president Peter Debarma general secretary Lemon Debarma te Tripura Mathani haste ojama Sukuram Debarma no khobe kubun ojama rok Tabu kok temas syukurbai. Hukni nogo kifilmani lamawa ferang kokjaga kami kaisa ni thika khorokni siklarok borokni mung mithirung riyang te chasuram riyang abo haikeno thimra jakte khorokni borok pati mung tangsaldi borok Amarpur thanani malbasa amsayo Tangsaldi boro ferang kokjagai kami kaisa ni thika khorokni siklarok borokni mung mithirung riyang te chasuram riyang abo haikeno thimra jakte khorokni borok Pati mungni yagulo puila borongno Amarpur Hospital aboni yagulo rohor jakha gumoti hangkor sakham nogo kokto mawa saimankha tangsaldi pura watini bagai hukni nogo kifilmani malbasa gotiram kamini mithirung riyang chasuram riyang Susitra riyang te Kumar Joy riyang no khoboi khorok dok hukbar khlainai rok phiaba no gano sokpai kheno borongni sakao kokha ferang
abo bai khorok dok ni saka ono nangkha ferang ni bibiring party mungni yagulo logi logi no borok no omorpur bwkhakste sakham nogo tupi pheke kamini lukurok phiaba khorok ni na thike hani saka saknai ne rok borok ni mung mithirung riyang te chasuram riyang abo haikino thimrak jaktai khorok ni borok borok ongkha suchitra riyang te kumar joy riyang borok ni sak belai hamyani bagai paithago rohor jaka borok no gumoti hangkor sakham nogo জুম কাজ করে যে সময় তুফান আছে না এই সময় আইয়া সাইরা বাড়ি ফটো দুইটাছি ফটো দেওয়ার পরে খাটা মারতা থাকবে 6 জন কজন মানে মারা গেছে কজন বা আহত হয়েছে কজন কত দুইজন দুজন মারা গেছে আর কজনের রেফার করছে কয়জন দুইজনের রেফার উঠবো একজন এসে পড়তে আসবে মোট কজন 6 জন কোন জায়গাতে হয়েছে ঘটনাটা গতিরাম এটা কোন বিসির মধ্যে পড়ে এটা মালবাসা যারা মারা গেছে তাদের নাম কি তার নাম হচ্ছে মিথিন রিয়া বয়স কত বয়স কত আরেকজন আরেকজন সে এটা কত আমার থেকে আর ছোট কত 18-19 হাসপাতাল কে আনছে হাসপাতাল আমরা তোমরা আনছে আমরা সবাই গাড়ি আনছি ঘটনাটা কখন হয়েছে ঘটনাটা প্রায় আধা ঘন্টা আছে আধা ঘন্টা জুমে কাজ করতে গেছিল কাজ করে যে সময় তুফান আছে সময় বাড়ি আইয়া ফটো দিতেছে সবাই মিলিয়া ঘরে দুপুর লাগিয়া সময় মাইলে করেছি মিঠিরং রিয়াং তারপরে চস্তিরাম রিয়াং সুচিত্রা রিয়াং আর কুমারজয় রিয়াং ওদের মধ্যে ওদেরকে দেখার পরে আমরা 5:15 আমরা ওরা এসেছিল তো আমরা দেখলাম দেখার পর আমরা দেখছি কি প্রথম দুজন মিথিরং রিয়াং এবং চাষুরাম রিয়াং ওদেরকে আমরা মানে মৃত অবস্থায় পাই বাকি দুজন অবস্থা গুরুতর থাকাতে আমরা প্রাথমিক চিকিৎসা করে ওদের জেলা হাসপাতালে আমরা পাঠিয়েছি তাদের বাড়ি কোথায় থেকে এসছে ওরা মালবাসা পঞ্চায়েতের গতিরাম পঞ্চায়েত তাদের উপরে কি পড়েছে কি মানে বলতে পারি party mungni yagulo theinai nukhuni borok dongno SDRF fan ni lakai brikhe rang suba so khlaijage mano honi saka omorpur bwkhakstini dagi phang আমাদের এসডিএমও সাহেব যেটা বললেন হয়তো আমাদের যে থান্ডারস্টর্ম যেটা হলো বিকালবেলা ওইটার মধ্যেই ওনাদের জুম চাষ করে যখন ঘরে বসছিলেন তখন হঠাৎ করে থান্ডারস্টর্মটা হলো হওয়ার পরে এখানে আমাদের এসডিএমও সাহেব যেটা বললেন আনার পরে দুজন ওনাদের স্পট ডেট আর দুজন ওনারা রেফার করেছেন ডিস্ট্রিক্ট হসপিটাল তো ওই জায়গাতে আমরা দেখি আমাদের যে এসডিআরএফ গাইডলাইন অনুসারে আমাদের একটা কতগুলি রিপোর্ট পাওয়ার পরেই আমরা ওনাদেরকে আমাদের যে সিস্টেমটা আছে আমরা সাহায্য করব আমরা এই ক্ষেত্রে ওনাদেরকে আমরা 4 লাখ টাকা পর্যন্ত আমরা সাহায্য দিতে পারি tangshalo pherang kokjagai kaisa kamini khorokni siklarok thimani party munggo khakhamao klaikha nukhuni borokno khoboi amsani joto lukurok Bureau report Chinikhorang Philchong bariwa BJP ni bataini rongno gobang but mari bai kaplai khlaidi tamni bagai hinmani le hakototei saltang babai hasteni norjak bodol ni bataini rok phaine 2023 Bidhan Sabha chong bariwa basana ni bagai pogoi thangna ni bagai krak salo a town bordowali constituency ni prista pramukh সম্মেলন pandawa kok sanani thangai abahaina kok saka haste BJP ni probari binu chonkar তৃণমূল আর নয় পৃষ্ঠপোষক বলছে পৃষ্ঠপোষক বলছে মামুনেরা বলছে যুবকেরা বলছে ছাত্র যুবক বলছে Phaine Philchong barino bwskango tone Eton Bodwali constituency ni prishta pramukh ojamarokno tei Krak salo rajakhor agulini Rabindra Bhavan hall nogo khlaijaka prishta pramukh সম্মেলন panda pandao manjaka haste BJP ni prabari Binod Chankar North East ni মন্ত্রী অজয় জামওয়াল haste BJP ni achukphang yakso Rajiv Bhattacharya মন্ত্রী রতন লাল নাথ BJP ni tangphangjak Papia Dott MLA Kalyani Roy MC ni Mayor Deepak Majumdar tei Eton Bodwali achukthani batani Dr Manik Saha akosong Pandao kok sanani thangai haste BJP ni prabari Binod Chankar saka Philchong bariwa BJP ni batane rongno gobang put mari bai keplai khlaidi tamni bagai hinmale haktote salthang babai haste ni norjak bodol ni batane rok phaini 2023 Bidhan Sabha chong bariwa basana ni bagai pogoi thangna ni bagai hinai भारतीय जनता पार्टी की पतवार है ऐसे अपने सभी पृष्ठा प्रमुख भाइयों बहनों को मैं नमन करता हूं प्रणाम करता हूं और इस बात का विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप किसी भी मतदाता से
कोई वादा करके आएंगे, कोई आश्वासन दे के आएंगे, और अगर वो पात्र है तो प्रभारी के नाते मुख्यमंत्री से लड़के उसको पूरा कराने का आपको विश्वास दिलाता हूं। साथियों, बहुत लंबी चौड़ी कहने की जरूरत नहीं है। मैं आपकी क्षमता को, आपकी मेहनत को भली बात जानता हूं। चाहे देश के प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नड्डा जी हो, चाहे अमित भाई शाह हो, वो आपके संगठन की क्षमता के, आपकी मेहनत के, आपकी ताकत को जानते हैं। और एक नहीं अनेक अवसर पर, एक नहीं अनेक बार उन्होंने हम लोगों से कहा है कि त्रिपुरा के कार्यकर्ताओं का सम्मान किसी प्रकार कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि सामान्य कार्यकर्ता नहीं है। पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारतवर्ष में केवल त्रिपुरा राज्य के कार्यकर्ता है जो सीधे सीपीएम से सत्ता छीनने का काम किया है। इस साथियों, राष्ट्रीय नेतृत्व की तरफ से भी आपको आश्वासन देते हुए, आपको विश्वास दिलाते हुए कि जो कुछ लोग बरसात में जैसे मेढक की तरह टर करने वाले हैं, 2023 का चुनाव नजदीक है, तो ऐसे राजनीतिक दल से आज पूरा सम्मानित मंच से मैं बताना चाहता हूं कि उन लोगों को 6 महीना लग गया ये सोचने में, ये समझने में कि किस राजनीतिक दल में जाएं। कई प्रयास किए, शायद आपको जानकारी नहीं होगा क्योंकि आप त्रिपुरा में हैं। हम लोग दिल्ली में बैठते हैं तो पता चलता है, पत्रकार बंधुओं के माध्यम से पता लगता है, पॉलिटिकल पंडित के माध्यमों से पता लगता है। वो लोगों ने सारे दरवाजा खटखटाए, टीएमसी में गए, कांग्रेस में गए, सीपीएम में गए, फिर लौट के आए। वो आपकी ताकत से इतना भयभीत थे कि वो तय नहीं कर पा रहे थे कि कहां जाए, कहां शरण लें। और अंत में एक ऐसे राजनीतिक दल के शरण में गए हैं जिसको देश ने नकार दिया है। और उत्तर प्रदेश के बिना कहीं किसी की केंद्र की सत्ता आज तक नहीं बनी है क्या? बिना उत्तर प्रदेश के आशीर्वाद के सत्ता बन सकती है क्या? और उत्तर प्रदेश ने कांग्रेस का 1,56,000 बूथों पे जमाना जब्त कर दिया है। ऐसे राजनीतिक दल का कोई लेवल नहीं है। इसलिए इतने निवेदन करते हुए 7 दिन बचे हैं। दिन में जोड़ेंगे तारीख में तो 7 दिन बचे हैं, लेकिन जिस प्रकार आप दिन रात मेहनत करते हैं उस हिसाब से 14 दिन है। रात में भी मेहनत करेंगे, दिन में भी मेहनत करेंगे और एक ऐसी ऐतिहासिक जीत देंगे क्योंकि अभी इनको 6 महीना लग गया सोचने में कि कहां जाए कहां ना जाए। और जब आप एक बड़ी जीत से चारों सीट जिताने का काम करेंगे तो मुझको नहीं लगता कि 2023 में ये चुनाव भी लड़ेंगे। इतनी बड़ी जीत जिताइए कि 2023 में चुनाव लड़ने का सपना आज से ही भूल जाए। अब हाइकेना हास्ते बीजेपी ने प्रभारी विनोद छनकर तेबर शाखा वाटिनी जोराव शिमियोंग लाहाइके किसासक थंग्रिं बदलनि आदं रक खरां खलायलायो। अबदलनो साइ नाहारनानि बागै टालटक जरा नाहारका बदलनि नरजाक किसासक थंग्रिं अजामारक पाइथको आबाहाय बदलनो साइ नाहारका बरक हाकटटे सालटां बाबाय हास्तेनि लुकुरक बाय नरजाक बदलनो हनै बुमुं नाहारियावै आबाहाय हनैनो कांग्रेस बदलनि बादायनाय रंनो सेजामानि कक नारखा हास्ते बीजेपी नि प्रभारी विनोद छनकर তৃণমূল আর নয়, পৃষ্ঠপোষক বলছে, পৃষ্ঠপোষক বলছে, মা বোনেরা বলছে, যুবকেরা বলছে, ছাত্র যুবক বলছে। राजाखर आगुली निशमी प्रणामनि ककथुम चिनि खरां कांग्रेस बदलनि बाटायनाय रंनि बिसिंनि तंमुंनो सिजाक लुकुरक याक्सि बदलनो बिसि कलकमा हापांगो नारकनानि बागै ब्रंनि उकलगो साबतं आबानो नुगै पाइजाक लुकुरक 6 आगरतला आसुक थायो बीजेपी नि बाटायनाय रेकर्ड बुटबाय अंनाय कपलाय ग्राक सालो राजाखर आगुलिनि हिंदी रों नक्लावा लुवाजि जाक 6 आगरतला कन्स्टिट्युएन्सिनि प्रिस्ता प्रमुख सम्मेलन पान्डाव ककसानानि थांगै अबहायनो ककसाका हास्तिनि गोसाम मन्त्रि अकरा बिप्लब कुमार देव
Final Filchong Warino Buskanga Tone, 6 Agartala Constitution, Priest Pramuk Ojamarong Tiye, Krakala Razakor Agulini Hindi Nokla Klaizaka, Priest Pramuk Shonmilon Panda, Shonmilon Panda, Manjaka Hastini Kaza Montri Okra Biplop Kumar Deb, Montri Shusanto Chodri, Emily Shudang Shudas, Haste Bijipini Atukhan Yakso Omitra Kid, Haste Bijipini Tangfang, Kishore Bormante, 6 Agartala Atutayo, Bijipini Batane, Dr. Ashok Singha, Pandao Kok Shanani Tangai, Hastini Kaza Montri Okra Biplop Kumar Deb Saka, Congress Bodolni Batane Roni Bishini Tomuno Shizak Lukrok, Yakshi Bodolno, Bishi Koloma Hafango Naranani Bagay, Boroni Uklugo Shabotong, Abono Nugi Pajak Lukrok, 6 Agartala Atutayo, Bijipini Batane, record boot by Unai Kuplai Hinei. पूरे भारतवर्ष 130 करोड़ जनता जिस दिशा में चल रहे त्रिपुरा इसके बाहर नहीं है और त्रिपुरा के लोगों ने 2018 में सुनने से लेकर सरकार बनाया। त्रिपुरा अलग राज्य है, त्रिपुरा के लोग अलग हैं, त्रिपुरा के लोग कुछ नया कुछ करके दिखाना जानता है। माननीय प्रधानमंत्री ने स्वीकार किया, उन्होंने अपने भाषण में बताया। मैं आज इस पुण्य भूमि से छह अगरतला के मिट्टी से, मेरे कार्यकर्ता की मिट्टी से मैं अपील करता हूं, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने त्रिपुरा के लिए जो काम किया, डॉक्टर मानिक शाह के नेतृत्व में जो काम चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, उसी को सामने रख के चारों विधानसभा एक नया जुआर के साथ, नया जोश के साथ भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता एवं त्रिपुरा के जो हमारे पवित्र वोटर है, जो दिशा निर्देश करते हैं, मेरा पूर्ण विश्वास है इस बार 23 तारीख जून को जो इलेक्शन होगी, उस इलेक्शन में इतिहास तैयार करके त्रिपुरा का लोग जवाब देंगे, जो कि 18 Yang take haks of hashing, Hastini Kaibri Bidan Soba Azutani Filchong Bariwa, BGP Bodolni Batane on a Pir Mungot, Doctina Haste of High Shokmania Kok Tongo, Hector Beremni BGP Kutsuk Ozamarok, Abahina Haste BGP Ozamarong Bishinti Shokpakia Koktuma. Razakor Agulinishmi Pronomni Koktum Chinikorang. Paithago CCTV ni footage na ye tangsal horo romjaka Mohanpur Fire Base amchaini SBI ATM subai rangkhoknani chaitongnai sikla bini mungra silmia tongthai sidai thanani Gopalnagar amchaio tangsal horo sidai thanani usi Jayanta Malakarni tuidulmung bai Gopalnagar amchaini bonorongkha sidai thanani police Laithangna 11 June Chalmarini horo Mohanpur Fire Base amchaini SBI ATM subai rangkhoknani chaitokmani khoroksa sikla damni romui ATM ni machine subai rang tikhlainani chaitoka sikla phiaba paithago ATM machine ni dalbidal pat subai man yaglo tikhlaimanlia khoksa rang puisa abani yaglo ATM yakari khari thangka sikla paithago 12 June Chalmariwa party mungno tuye sidai thanawa FIR khlaika SBI bank ni ojamaro koksil chamung manmani yaglo chaitogoi naitok mungo ongkhori CCTV ni footage nai khoroksa borongno sinui mankha sidai thana Police abani yaglo tangsal horo sidai thanani usi Jayanta Malakarni tuidulmung bai Gopalnagar amchaini khoroksa siklana rongkha sidai thanani police bini mungra silmia Party mungno tui sidai Mohanpurni SDPO Dr. Komal Bikas Mojumdar Shaka CCTV ni footage collect khlaimani yaglo khoroksa borongno identify khlaimani police abani yaglo tangsal horo bonorongkha sidai thanani police hinai গত 11 তারিখ আমাদের সিদাই পিএস একটা কেস হয় 11 জুনে যে সিদাই থানার আন্ডারে একটা এসবিআই এটিএম মোহনপুর ফায়ার সার্ভিসের সামনে এটার মধ্যে একটা রবারি অ্যাটেম্প্ট হয় তো যেটার মধ্যে একজন অ্যাকিউজ চেষ্টা করছিল এটিএমের যে মেশিন ওটারে ভাঙার জন্য ক্র্যাক করার জন্য তারপরে ওটার এগেইনস্টে একটা স্পেসিফিক কেস এফআইআর হয় অ্যাটেম্প্ট টু রবারি তারপরে আমরা সিসিটিভি ফুটেজ তারপরে কেস রেজিস্টার করার পরে আমরা সিসিটিভি ফুটেজ ওখান থেকে স্ক্রিনশটস বার করি তারপরে ইনভেস্টিগেশনে পাওয়া যায় একটা অ্যাকিউজডের নাম আইডেন্টিফাই হয় তারপরে ওকে আমরা অ্যারেস্ট করে নিয়ে আসি কি নাম ওর নাম হচ্ছে রাসুল মিয়া গোপালনগর বাড়ি অভিযুক্তর বিরুদ্ধে কি কি আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে অভিযোগের বিরুদ্ধে আমরা কিছু এভিডেন্স অলরেডি পেয়েছি আর আমরা এখন আজকে এটাকে কোর্টে ফরওয়ার্ড করছি তারপরে আমরা এবার রিমান্ডের জন্য আমরা আবেদন করছি যখন এটিএম ভাঙচুর করা হচ্ছিল ভিতরে এটাকে চেষ্টা করা হচ্ছিল লুটপাটের জন্য প্রায় কতক্ষণ ছিল অভিযুক্ত ভিতরে প্রায় 2-2.5 ঘন্টা ছিল এই মোহনপুরে কি এই ধরনের ঘটনা এই প্রথম নাকি আগে হয়েছে
মোহনপুর লেম্বুছড়া এলাকাতে একটা স্টেট ব্যাংকের এই বিষয়ে আপনাদের পুলিশের পরবর্তী সময় পদক্ষেপ কী থাকবে গোটা মহকুমা জুড়ে? আমাদের যে প্রপার্টি অফেন্সের বিরুদ্ধে যে আমাদের প্রিভেন্টিভ ড্রাইভ তারপরে ডিটেকশনের ড্রাইভ এটা এরকমভাবে জারি থাকে। পুলিশ নিসং পিনিং মুঙ্গো এটিএম সুবাই রাং খগনানি চাই তকমানি গসুই নাহার কাও শিকলা গ্রাক সালো রিমান সাनै হাঙ্কর দরবার নগতি শাখা বন সিদাই থানানি পুলিশ সিদাই নিসিমে অনিমেশ নিককথুম চিন খরাং গ্রাক সালদি বড় শাক শাকনি থুয়াম নগন খাজি জাকে মানখা কলেজ পরিওই টংনাই খরকসা শিকলিনি মাংকথৈ বিনি মুং পাপি আগুস কত সরমানি লগি লগি ন তেলেমরা শাকাম নগ টুই ফাইকা বন বিনি নকনি বরক রক ফেয়াবা থৈকা হিনি শাকা বন শাক নাইনাই রক পাটি মুং গ্রাক সালদি বড় তেলেমরা থানি গুলাবারে আমসায় গ্রাক সালদি বড় শাক শাকনি থুয়াম নগন কলেজ পরিওই টংনাই খরকসা শিকলিনি খাজি জাক মাংকথি মানমানি পাটি মুঙ্গ ওয়ানামাতে কমাং মাও ক্লাইখা নকনি বরক রক নখবই আমসাইনি যত লুকুরক বিনি মুং পাপি আগুস কটক সরমানি লগি লগি ন তেলেমরা শাকাম নগ টুই ফাইকা বন বিনি নকনি বরক রক ফেয়াবা থৈকা হিনি শাকা বন শাক নাইনাই রক কক্টমাও সাইমান কাকরাক সালদি পর তেলেমুরা থানানি গুলাবারে আমসায় ফুংনি মাইচাবাইমান ইয়াগল বুমাবাই আসুগুই টংমানি পাপিয়া গোস মুঙ্গি কলেজ পরিউই টংনাই শিকলি দিবর সালব্রমনি হাইকে সাকসাংনি থুয়াম নগ থাঙ্কা পাপিয়া দিবর ডগা সজাক मानै बसाजोंनो डगा फियक दिहिनि रिंहरका बुमा फियाबा मुंसा फिरक मुरिया बसाजोक पापिया गोस आबनि बागै पाइथग डगा सबाये बिनि थुयाम नग हापका नगनि बरक रक फियाबा पापिया न खासि जाकसे नुक्सियो नगनि बरक रक कटक सरमानि लगी लगी न तेलेमुरा साकाम नग टुबुइ फाइका बन बिनि नगनि बरक रक फियाबा थैका हिनि साका बन साक नाइनाय रक আমি যতটুকু জানি ততটুকু কইতেছি মানে মা মায়া খাওয়া দাওয়া করছে 10:30টা পনেরো বাজে খাওয়া দাওয়া করে এসে মা বুঝে কইছে রোজগার নাই টাকাটাও খুঁজছে আর কি মনে হয় আমার মনে হয় আর কি আর নাইলে তারা অন্য কোনো ব্যাপারটা চলো থাকতে পারে কিন্তু এমনি বাড়ি করে কোনো ঝগড়া নাই পয়সা করে দেওয়া মায়া এমনি প্রায় সময় কথাবার্তা করলে দরজা লাগে আর মাকে এরপরে দিয়া মায়া দরজা লাগে ঘুমাইছে তার মা তো কোনো ঘুমাইছে অনেক কান করে দরজা খুলে না এরপরে মা দরজা মনে ডাকা দোকা দিয়ে খুলছে খুললে দিয়েছে কি ফাঁসি দিছে নাম কি নাম হচ্ছে কপি ঘোষ বাড়ি কোন জায়গাতে গোলাবাড়ি পড়াশোনা করে হ্যাঁ কোন ক্লাসে থার্ডের কলেজে পড়াশোনা মানে কোনো কারণ নাই মানে এখানে কোনো ঝগড়া করে দিচ্ছি না फियाबा तामनि बागै थैनानि नांखा कलेज परिउइ टंनाय पापिया गोस आबनो तुय मुंसा सिया नगनि बरक रक आबनि बागै पार्टी मुंनो तुय बेलायवा नामाते कमां मावा कलाइका कामिनि बरक रक नखबै आमसाइनि जत लुकुर तेलिया मुरानि सिमि हिरनमयनि ककथुम चिन खरां अमरपुर नीतियारि माइरां हाटिव त्रिपुरा मथानि चेयरमैन महाराजा प्रदुत किशोर देबरमानि मांकाया सकजाकमानि पार्टी मुंनो सेजावै टांसाल सानजा जरावा खुमलुं आमसाइ कलैरिवै दुगमाले हाटिव खादुमानि हमजां रेलि खलाइका YTF नि आदंरक मानजाखा YTF नि वर्किंग प्रेसिडेंट पीटर देबरमा जेनारेल सेक्रेटारि लेमन देबरमा ते त्रिपुरा मथानि हास्ते अजामा सुकुराम देबरमा नखबै कुबुन अजामारक BJP अजामारंनि साकावा त्रिपुरा मथानि आदंरक सप्रब मुंख्लाइमानि पार्टी मुंनो सेजावै कक्तिसाल सानजा जरावा अमरपुर नीतियारि माइरां हाटिवा BJP बदलनि बोखाक्ति खलाइजाकमानि कायसा खादुमानि रेलियो सकजाकमानि त्रिपुरा मथानि चेयरमैन बुबाग्रा प्रदुत किशोर देबरमानि मांकाया पार्टी मुंनि यागला हास्ते गोनाङै नुकजाखा त्रिपुरा मथानि आदंरकनि बिसिंगो खादुमुंते सेजामुं आबा हाइकेनो पार्टी मुंनो सेजावै टांसाल सानजा जरावा दुगमाले हाटिवा खादुमानि हमजां रेलि खलाइका YTF नि आदंरक जों दिनै सिनि बुबाग्रानो पाताल कइना जे जबरदस्ती खलायो शास्ति खलाइका आबो बागै जों दंमालिया सिनि बुबाग्रांखा सिनि नर रुपे नारायण ब सिरि कृष्ण बर सि बआदि खायो सिनि तिप्रासार बर हामै मांगला जों थानसानि सिनि नायो थानसा थुनै मा बाता तिप्रासार बुजिया
তাত পাতাল কইনা ব বিনা संनाय ब पातालिया ब हाबसे हाबै थांनाय ब हाखि राजनीति थों बीजेपी राव ब हाखि राजनीति थों सिनि बुबागरा त अब हायाबले सिनि बुबागरा त बत उंगा बरंनो दफानो नायनायसे ब बुसारंनो नायनायसे ब हाखि उंगा बुसाथै ब उंगा बुबागरानो अब हाखि शास्ति रिमान आबनि बागै जों तंमाले तिने बिखौ मिसिल जों माखाया हर उंगा तै हर तै tabuk norok ni I homsang teye lukurok no punuk mani tamuno sanani nai जों ताबो लुकुरक सारा नायो जों चिने लुकुरक चिने बुबाग्रा थानसा नायो जों थानसा सिंना नांनाय अ चिने हानि बुसारक अ चिने बुमा बुसा ताखौ बुखुक जों गतसि थानसांना नांनाय थानसां या हाय सिंताय बास बासिलिया बत्ताङै तिरि पाताल खैजा चिने महाराजा न अब हाय खाया नां जों दुख नां सुका चिने महल मुक्ति जों कामां कामां ताइ चिने सज्जंलिया चिने बुबाग्रा न तामो खाया अब हाय पाताल खैया ब बिनास गै थै थांतो बिनि बंशनि पाचाय थांतो चिने राज्य जों ना बागायसे जों जों थानसा सानो हंगाय पाताल खैनाला बत्ताङै केबेंना ना चिने महाराजानि उपर चिने महाराजा त कुनो अन्याय खायाबले ब थानसा सि सानो चिने बुसारंना चिने हा कबाय थायो जों बर तंनाय बा ओंगाय ओंगा पाताल खैना खाय ब जागा थानाय बांलादेशआव थानाय ब खाय ब जागा थानाय बा पाताल खैना ब निपात जानानै बागै आतिगौ पाताल खैना मरारजों मा थापला नांलाय मा बदा पाताल खैना थापला सोमै जालांलाय मा पाताल खैना सिनिया दाबा आंबो सिनुवो गुरुमा बानि पाताल खैना बानि पारानि ना उत्तर महारानि पुनि बसै खांगा नों पुतै पाताल खैना हा बुनि थानो आनि थानि जा आं मताय खायतंफोर रां सारि दिलांफै नों आबोनि हामै जाबा ना नों आनि महाराजा न नर रुपे नारायण बनसि महाराजा ना हानि बुबागरा चिने हानि जाति सिनि बंश ददसि नों आतिखायो नों निपात जानाय मरा नांनाय मा थापला सांनाय मा नों तागलाय बसताय नों साबनि हावा दं नों बुबागरानि हावासि दं नों साबनि राज्य दं बुबागरानि राज्यसि दं नों लासिया दानि मोखां पेटा ताखलाय आं बागै हाय बेहिया नांनाय मा पाताल खैना नों आरो सिनि ना दे आरो सिनि दे आंनि नाना पाताल खैना आंनि नाना पाताल खैना बाथि लासिया नों चिनि हानि बुबागरा ना नों बाहायके अब हायके हिनि मा खाबा नों बेहिया नों ताइ ब जागा थानाने नों हानि साकावा नखानि तला केंकुया मानि जाला नों साबनि जालाव त नों साइदे मान नों बरसन नों बाहायके सिनि महाराजा ना नों गोथां हायके नों सका नों लासिया दा खाव फाति थैदांनाय मा नों ब जागा नों जे जागा थांगा फाइला नना वाइसा रिगना से सिरो गरिवाना बेहिया नांनाय मा पाताल खैना नि नों फाबो बागै मायो बे बथा जागौ tabuk je abahai khlainai rokni bisingo abahai khlainai rokni bisingo je khlainai bo to police bai romjakmani yagulo bono phiyogui tubuka hapang tabuk bono khumtrang ruise lamjak sogo abono kan tam phirong mungrinai abo phirong mungrinai kai patal kejana जोंखाय बरखा खुमतारां रो जोंखाय दुखै बाय खागय तामा दुनि दुखै रागय खागय सतनाय जों चिनि बुबा बदल जुतानि माला कानिवय साया कानिवय ओंगाय गाय न खाजावो रिसा सरै बन जुतानि माला कानिनाय आबोनो रांगानि गानथे बेहिया नंनाय मा 80 बছर 60 बছर 70 बছर काजि आं दहा बदा थिनांनि बदा तिरपालेन आवाज लाइ ताबो लाइ थिनि हिनाय बेहिया नांनाय मा नों दा एनासे बांलादेश हिनाय बेहिया नांनाय मा नों दा एनासे बांलादेश गु बेक नों दा अंगा तिरपालानो फालिसानाय नों नि दफाना नों दा तिखै मुथां दफाना मुथांना बागै नों आतिखै बागै बेहिया आसाय नों थैखानाय ताकलाय बसने बिजु आनि बाक्या मा हेद बाक्या हमजों रिलिक खालामजाखा पुलाना सिनि media friend ta social media ro hambai marwa tino saison ro tan bagai ke seng thangnai miani thekanu ka sini bua grani putla ko sok la ye lati ro lainai mane 70 72 bosor sini je kirpra mazar agreement ngai India wa habuinai sini agi je rajtantro dong mane tau seng je India bai habai mazar agreement khaiman paribo क्या वो अपना जाता पॉलिटिकल पार्टी में खाइयों
sini simulung kasiono sengka rajani sini buarani bongson seng mane bosor ase pele mani sai pele mani tan bagan ke tini aba hai nugui seng tong kosong lukurok mane sini kumlung am tani barok jotono sini aro kuno political party kere seng joto tong kesang lukurok sengka dukunangai tini reli mak lagi hong tang reli abono sanamu tungoti pra hastani barong party jotono khaji tan ke sini o habu gara rong no abai khaimani sini 184 jona raja saithangmani bongni bongso sini tabok 186 jona ni sing siwo jotono live ma pori dong jotono tabok social media ni jotono siwo tan bangai ka abai khaima salia sing belake omontai sing belake ninda janugo tai sing obon bagai belake condemn khayo abai borok sini do phano man orai pore phlongna bagai nai BJP সময়ও বা CPM সময় বা কংগ্রেস অবাই খাই নাই অবাই সিন দ ফানো অনেক পরে পরে খাইয়া তার বাকি কা সিং তাও নাইও থানজানি বিসিং তৈ সিং বুয়া গারন লগিনন বাকি সিং যতন দङ অন বাকি ন অ যে অবাই খাইনি বরন মানে মাকন সিং অ সিনি কুমুলং আম তৈ হতে সিং মানা জানো গবনা নিন্দা জানো আসন হামবাই তাই তো সাইমালিয়া অব থাকা কো ফায়ো mana beka kangen payah tu hampai. Tabuk je borok je a je samong sitra khlainai rok borok ni bisingo to khorok tom ni bising identifying kha जों मांप्लिं रो बनो काजे बनो पुलिस रो माने यागलो बक थाना नि फियोगै खुमत्रां रoi तो बुजाका आबनि लेदि नि ताम फिरो मुंतंना नायदि जों बो मोटामोटी बिगत CPM आमाल नुका कांग्रेस आमाल नुका बिको ताइ नुका आगे गांगे साइमानो दसरो देबनो अबाइके उको चागैनाय गणमुक्ति परिषद निनाय सिन्ति ब्रासननो अबाइ खाइनाय सरकार चलमाने ताबुक गांगे नुकजावखा पातल गायना अबाइ खाइनाय अबाइ खाइमाने बतो कुनो MLA बुया कुनो कुबिया म रासनो किसा कुसपुतुल सगै लाथिरमा बले तामनि बनो आसे खुमालायना खबा अम एकटा चक्रान्त अम कासा बरनि माने बिसिंतै उगो दंगाव संगा संखना गामिनि पातल गायनानि उगो जागा जागा मिटिं खाइमले टिपेबनि अवन बागैनो तिनि अबाइके आं गलिवनाय BJP सब पदर पार्टीओ आं हाबिथां कानि सामने आं खोनाओ नरबो खोनागाना अबाय अब माने कुनो पार्टीओ करे मिनि उसकानि मुलुग माने अ जराय रक अबाइ खायो अम पाइना तिनि बना खुमत्रां गइने अबाइके बरम खायो एकदिनो SPO सलामजों माने CPM सरकार दक साइमाना जे किसा पारानि फान गोनां किसा साउथ गोनां बंनो SPO साइक्रि स्पेशल पुलिस अफिसार रखनिनाय दामानि तिनि SPO रखा बाक्सा खाइ दंगो हाइपनो आस्ते आस्ते बर' खाइबेलिया अबननो सिनि ताखौ ताइ बुको सिनि तिप्रासारनो माने सानामु तुंगो सिनि खुंलुं आमतानि हजे सिनि अबरंनो सोंबुजिना नाय आसुमा हामबाय आसा yang बाय आसालो दुगमाली हातिनि त्रिपुरा मथानि टांनक बसकांनि सिमि रेली चेंगै दुगमाली आमचाइनि दालबिदाल लाहार किटिंगै खलाइजाका खादुमानि हमचां रेली खुमुलुंनि सिमि प्रबेरनि ककथुम चिनखरां तब किसा लेंलामानि जरा तेबा हास्ते हायुंते हाकतनि ककतुमा तुबुइ फाइतांग लेंलामानि यागलो জুহি এতক্ষণে সময় হলো তুই একটু বদলাসনি বদলাবো কেন আয় তোকে একটা জিনিস দেখাই জুইমা ওকে একটু রেস্ট নিতে দাও ওসব হবে কোন আমার লাগেজটা তুই চল না চল কতদিন পরে এসেছিস মনে আছে সই এই সই এই দেখ আমার প্রথম প্রেম তুই দেখে দেখি বাবা দিয়েছে আমাদের স্বর্ণকমল তোর জন্য একটা সারপ্রাইজ আছে মানে এই দেখ বাহ
কি সুন্দর, এটাও স্বর্ণকমল জুয়েলার্সে। আমাদের ভালোবাসাটা একই রয়ে গেল বল। স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন। It all begins with a dream, a search for knowledge and insights. We work hard to reach our goals. We become explorers, engineers, scientists, teachers, lawyers, entrepreneurs, lifesavers. No matter what path we choose, what life we later decide to lead, we are always searching for a bigger picture. For this, we need the space to develop freely. We need a place for creative thinking. We dance out of the line, think out of the box, push boundaries, explore new territories with open arms and experience freedom. But we need a place to grow that courage, to try things that are hard. Brave people change the world. Dream big. ICFA University, Tripura, where dreams begin. Lengla mani yagulo hain hailam sogo chin Kokborok koktumawo. Hain hai phaijin nai lefirano tini koktuma bokrok. Hukni nogo kifilmani lamawo ferang kokjaga kami kaisani thika khorokni siklarok borokni mung mithirung riyang tei chasuram riyang abo haikeno thimra jak tei khorokni borok pati mung tangsaldi borok Amarpur thanani malbasa amsayo. Philchong bariwa BJP ni batainai rokno gobang but mari bai kaplai khlaidi tamni bagai hinmani le hakotote saltang babai hasteni norjak bodol ni batainai rok thaine 2023 Bidhan Sabha chong bariwa basna ni bagai pogoi thangna ni bagai krak salo a town bordowali constituency ni prista pramukh सम्मेलन pandawa kok sanani thangai aba haino kok saka haste BJP ni probari binu chonkar. Congress bodol ni batainai rokni bisingni tongmungno sijak lukurok yaksi bodolno bisi kolokma hapanggo narokna ni bagai borokni ukologo sabotong abono nugui paijak lukurok 6 Agartala asuk thayo BJP ni batainai record board bai ongnai kaplai krak salo rajakhara agulini hindi rungno klawa loa jijak 6 Agartala constituency ni prista pramukh सम्मेलन pandawa kok sanani thangai abo haino kok saka hasteni kasam mantri Okra Biplop Kumar De. Paithago CCTV ni footage nai tangsal horo romjakha Mohanpur Fire Bridge amchaini SBI ATM subai rang khoknani chaitongnai sikla bini mung Rasil Mia tongthai sidai thanani Gopalnagar amchaio tangsal horo sidai thanani UC Joyento Malakar ni tuidul mung bai Gopalnagar amchaini bonoromkha sidai thanani police. Krak saldi boro sak-sakni thuyam nogono khaisi jake manka college o porioi tongnai khoroksa sikilini mangkuthui bini mung Papi Agus koto soromani logi no telemura sakam nogo tuwi phaika bono bini nokni borok rok pheba thika hini saka bono saknai nai rok pati mung krak saldi boro telemura thani Gulabari amchaio. Amarpur ni tiari mairang hatiwa Tripura mathani chairman Maharaja Product Kishore Debormani mangkaya sokjakmani party mungno sejawoi tangsal sanja jorawa khumulung amchai koloirioi dukmali hatiwa khadumani homjang rally khlaika YTF ni adangrok manjaka YTF ni working president Peter Deborma general secretary Lemon Deborma te Tripura mathani haste ojama Sukuram Deborma no khoboi kubun ojama rok. Tabo kok tuma sukur boy.
Kraksalo dolai hangkoni BJP Prawari MP Revati Triprani Yagromui Fioge Rezaka Surma constituency ni 55 te 56 kaini ketal board office asalo board office Fiokmani Pandawa 9 family ni 27 voters romka BJP bodol ni bana Faine fil chongbari no buskango tonui Kraksalo dolai hangkoni BJP Prawari MP Revati Triprani Yagromui Fioge Rezaka Surma constituency ni 55 te 56 kaini ketal board office asalo board office Fiokmani Pandawa 9 family ni 27 voters romka BJP bodol ni bana ya fure borokno lamjak sogoi naharka MP Revati Tripura Pandawa manjaka BJP Jonojati Morcha ni haste asukphang Vikas Deborma dolai hangkorni asukphang MLA Porimol Deborma MDC Hangsu Tripura te MDC Bhumika Nondori yang akosong আমরা এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে আছি পশ্চিম দোলসরায় আমাদের একটা বুথ অফিস উদ্বোধন হয় এবং এই বুথ অফিস উদ্বোধনের অনুষ্ঠানে বিভিন্ন দল থেকে ত্যাগ করে 3 পরিবারের 9 ভোটার আমাদের পার্টিতে যোগদান করেছেন আমরা স্বাগত জানালাম আমাদের জেলার সভাপতি মাননীয় বিধায়ক পরিমল দেববর্মা মহোদয় তারপরে জনজাতি মোর্চার রাজ্য সভাপতি বিকাশ দেববর্মা মহোদয় সহ এবং আমাদের বিএসসি চেয়ারম্যান এই এলাকার আমাদের বিশেষ করে এই এলাকার নেতৃত্ব বিমল দেববর্মা মহোদয় সালেমা ব্লকের চেয়ারম্যান এবং আমাদের বুথ প্রেসিডেন্ট থেকে শুরু করে মণ্ডলের আমাদের জেলা পরিষদের সভাধিপতি অনাদি সরকার মহোদয় আমাদের এমডিসি হংস ত্রিপুরা বিরোধী দলনেতা এডিসিতে আরও অনেকে আছেন যে আমরা স্বাগত জানালাম তারা আজকে আমাদের পতাকা হাতে নিয়ে আমাদের সঙ্গে কাজ করার অঙ্গীকার তারা ব্যক্ত করেছে এই সংখ্যায় যদিও 9টা ভোটার এটা একটা বিশেষ তার গুরুত্ব হলো কি নির্বাচনের প্রাক মুহূর্তে এইভাবে আমাদের দলে আসা নিশ্চয়ই জনগণের মধ্যে এটা ইতিবাচক একটা বার্তা যাবে আমাদের সঙ্গে মানুষ যে আসে তার প্রমাণ দিন দিন আমরা দেখতে পাচ্ছি গতকালও যোগদান হয়েছে আজকে এখানে হয়তোবা আরও আগামী দিনেও হবে তো নির্বাচন যত ঘনিয়ে আসছে মানুষের বিশ্বাস তত বাড়ছে বিজেপির প্রতি কারণ নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে আমাদের কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারের যে কাজকর্ম তাতে মানুষ সন্তুষ্ট এবং তার জন্য আমাদের সঙ্গে কাজ করতে তারা আসছে হ্যাঁ অবশ্যই সুখবর আরেকটা আমাদের এখানে অনেক স্টার ক্যাম্পেইনাররা আসছেন আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহা উনিও আসবেন তারপরে আমাদের রামেশ্বর তেলিজি কেন্দ্রীয় মন্ত্রী উনি আমাদের চা বাগানিদের জন্য কথা বলতে আসছেন সব থেকে বড় কথা যেহেতু এটা সালেমার অধীনে এই এলাকা সালেমা সুরমার মধ্যেও এটা সালেমা এলাকা এই এলাকায় আমাদের উপমুখ্যমন্ত্রী জিষ্ণু দেববর্মা এবং আমাদের আসামের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত বিশ্ব শর্মা 19 তারিখ আসছেন এই সালেমাতে একটা বিশাল জনসভা হবে 18 তারিখ কিরণ রিজিজু হবে এই জনসভায় সম্বোধন করবেন এবং তার আগে কিরণ রিজিজু আসার কথা 18 তারিখ আপাতত আমরা 16, 17, 18, 19 এই 4টা দিন সুরমার জন্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ দিন কেননা স্টার ক্যাম্পেইনাররা যেমন আসছেন তেমনই অনেক যোগদান বুথ অফিস কেতাল ফিওগে রেজাকমান ইয়াগলো আমসাইনি বিজেপি আদংলংনি বিসিঙ্গ নুকজাকা খাটং মুংtai tongthongmung বন্দে মাতরম সুরমানি সিমি বিপ্লবনি ককথম চিনখরাং Tangsalo 10 Moslis Purtipra Motha YTF te TWF Block Committee ni Shakhtar Mumbai Binapani Kamio Khlaija Kakaisa Nokla Kuthum Pandawa CPIM te Dal Bidal Bodolya Kare 22 family ni 59 voters rom Tripura Motha ni bana Bodol ni bana ya fore borokno lamjak sogoi naharka ADC ni EM Chittoranjan Deborma te MDC Robindra Deborma Faine 2023 Bidansabha no buskango tonui hasteo salbruno soya bodol slai lemeni patimung aba haikeno tangsalo 10 Moslis Purtipra Motha YTF te TWF Block Committee ni Shakhtar Mumbai Binapani Kamio Khlaija Kakaisa Nokla Kuthum Pandawa CPIM te Dal Bidal Bodolya Kare 22 family ni 59 voters rom Tripura Motha ni bana bodol ni bana ya fore borokno lamjak sogoi naharka ADC ni EM Chittoranjan Deborma te MDC Robindra Deborma Manjaka Moslis Pur Block Committee ni Ojama Aichuk Deborma te TF ni haste tangphang lemon Deborma no khobe kubun ojamaro Tripura Motha no hamjagoi Tripura Motha ni naharmung dofano mo thangnani je naharmung tamhnaiba thangnai 72 বছর
chini borokno o jagao tibiri pheka jung komornani thangoi tongo chini dofano mo thangnani bagoi buagra yapri semabai jung tabuk teuisa asuk bochor jung kaisa bai kaisa gadaliai tongmani asuk bochor jung thamsa khlaioi chini সংবিধাননি মানথাইনো जों माननानि जे चाइति अखानो ओ जागा फाइसकया बुआग्रा फाइसकनि यागुलो अमो चिनि काइसा कतर मानमुं अमनि बिसिंतै संविधाननि मानथाय 2 ताई 3 ताई 4 धारानि बिसिंतै जों ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड नायो बुआग्रानि अवनो इमां ओ इमांनो हामदागय बिना पानी ओ पारानि ओ कामिनि 22 পরিবার 22টা নুখুং 59 জন ভোটার্স অর তিনি ফাই মানজাক ফাইকা অমসিমিয়া অমহাই ক্লাইয় চিনি ত্রিপুরা হাক নাঙ্গয় টিটিএডিসি আমচাই নাঙ্গয় যতন তাবুক ও জায়গা বুয়াগ্রানি সাকলম যতন ফাই মানজাক টংফাयो অব বেলাই খ্লাই চিনি खासलां बसाव तामनिबा चिनि जातिनो थांनायनि बागै जत बरकनो बखाव नांजाक उइन जे बखाव नांग तंगमानि थानसा उं तंगमानि थानसा हिमलै तंगमानि अमनो सबायनानि बागै बिसिं बिसिं षড়যন্ত্র चलेउइ दङ साबो साबो षড়যন্ত্র ख्लाइ दं चिनि दफानि बिरुद्धे जों जतनो साइमानो अमनि बागै যত ত্রিপুরা হানি টিটিআইডিসি এলাকানি তাকুক বুকুরক ত্রিপ্রাসা দপানি থানি চিনি কবকমং যতন থানসানি ফাইসিং যতন চিনি মানথাই সংবিধান তংমানি মানথাই মান্নানি ফাইসিং বুয়াগ্রানি याप्रि सेमानि फाइसिं जों थानसा ख्लायै बुइनि कक खनायावै बुइनि चुक्लि सुकजाकमानिओ तंयावै जों थानसा ख्लाय जों बासाना नांनाय चिनि दफाना थांनानै बागै তিনি অজরাবো ই 22 ফ্যামিলিনি 59 জন ভোটার যে ফাই মানজা ফাইকা বরগনো जों চিনি অরনি ত্রিপুরা মথানি গই তাই টিওয়াই ওয়াইটিএফ নি গই তাই ডব্লিউটিএফ নি গই ও সরি টিডব্লিউএফ নি গই বেবাগ যে চিনি মথা তংমানি শিকলা বুরুই ত্রিপুরা মথানি বেবাগ বেদেক ত্রিপুরা মথা যতন जों তিনি বরকনো ও বিনা পানি গাमिओ जों लामसगो তাই जों याप्रि बाक्सा याप्रि थानसा ख्लाइ हिमनानि बागै जों जतन सुमाइबो तांगो आसुगनो हाम बुसकां 2023 विधानसभा चंबारिवा बातायनानि बागै त्यारंजाक ताबुक त्रिपुरा मथानि जत आदं रखनि शाखा एमडीसी रविन्द्र देवर्मा ब्यूरो रिपोर्ट चिन खरां क्राकसालो मालखुं सनाय रंनि जायतक मुंबाय गंडा तैसा बखास्तेनि सदर हाटिवा मानजाखा काइनि चिनि ब्राउन सुगार कत्रानो खबै खरकसा त्रिपुरासा सिखला बिनि मुं तिरंजय रियां पाइथागो गंडा सरा पुलिस रंनि यागो याफरी रेखाबनो मालखुं सनाय रं सालकलकमा जरा रमै ड्राग्स फानलायते फेकजांनाय टेब्लेट जानाय सिखला रंनो नायचुमै टंमनि गंडा तैसा बखास्तेनि सदर हाटिनि जत बानिया ख्लायनायते मालखुं सनाय रं क्राकसालो मालखुं सनाय रंनि जायतक मुंबाय गंडा तैसा बखास्तेनि सदर हाटिवा मानजाखा काइनि चिनि ब्राउन सुगार कत्रानो खबै खरकसा त्रिपुरासा सिखला बिनि मुं तिरंजय रियां तंथाय कालाजरिनि महन्त रियां कामिओ बिनि यागो मानजाखा काइनि चिनि ब्राउन सुगार कत्रा पाइथागो किसामिसा सोप्रांमानि यागुलो गंडा सरा पुलिस रंनि यागो याफरी रेखाबनो मालखुं सनाय रं আজকে একজন ব্রাউনসুগার ধরা হয়েছে এর বাড়ি কালাজারি রামনগর তিরঞ্জয় রিয়াং সাথে কোটা পাওয়া গেছে 22টার মতো কোটা পাওয়া গেছে আমরা আজকে বহুদিন যাবত এই অভিযান চালাই যাচ্ছি সামনের দিনও চালাই যাব আর আপনারা যারা এটার বিরুদ্ধে আছেন তারা যদি আমরা একটু সহযোগিতা করেন আমরা এই কাজটা একটু আগাই নিয়ে যেতে পারি এই বলে আমার এটা কি সবাই কি চালকরা গাড়ি চালকরা ধরছে এটা সব আমার ড্রাইভার বাইরে যারা আছে চালক গাড়ি চালক তারা মিলে সবাই মিলে ধরা হয়েছে আজকে একজন ধরা পড়ছে আজ একজন ধরা হয়েছে নাম 2-3 জনের নাম বলা হয়েছে তারাও চেষ্টা হচ্ছে ধরার জন্য এখন কি থানা পুলিশ হাতে তুলে দিয়েছেন হ্যাঁ আমরা পিএস হাতে তুলে দিয়েছি পিএস এখন কি করে দেখা যায় পিএস हाथिनि मालखुं सनाय रंनि आबाहाय लुको हामसामुंनि बागै बरंनो खाकाम याफरका आमसानि टंक संलुकुर ब्यूरो रिपोर्ट चिन खरां
Tini ni kok tuma asak zara tino te ba haste hayung te hakot ni kok tuma saimana ni bagi caya oi nai tong di chin khorang. হৃদয় জুড়ে সোনার দুটি কতই খেলা আপন মনে বিয়ের গয়নার বিশেষ সম্ভার শ্যামসুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স আগরতলা খোয়াই উদয়পুর ধর্মনগর কলকাতা কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৬১তম জন্মজয়ন্তীতে ত্রিপুরা সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর এবং শিক্ষা দপ্তরের যৌথ উদ্যোগে আগামী ৮ই মে এবং ৯ মে আয়োজিত হতে চলেছে একগুচ্ছ অনুষ্ঠানের। ৮ মে ২০২২-এ সকাল ৯টায় রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবন প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হবে বসে আঁকো প্রতিযোগিতা। দুপুর ১২টায় রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবন প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হবে রবীন্দ্র বিষয়ক প্রদর্শনী। দুপুর ১২টায় রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনের হল নম্বর ২-এ অনুষ্ঠিত হবে সমবেত আবৃত্তি প্রতিযোগিতা। বেলা ২টায় রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনের হল নম্বর ২-এ অনুষ্ঠিত হবে সমবেত সঙ্গীত প্রতিযোগিতা। সন্ধ্যা ৬টায় রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনের হল নম্বর ২-এ রাজ্যের বিশিষ্ট শিল্পী এবং সাংস্কৃতিক সংস্থার সদস্যদের দ্বারা অনুষ্ঠিত হবে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। ৯ মে ২০২২-এ সকাল ৭টায় আগরতলা রবীন্দ্র কাননে অনুষ্ঠিত হবে প্রভাতী কবি প্রণাম অনুষ্ঠান। সকাল ১১টা ৩০ রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনের হল নম্বর ২-এ অনুষ্ঠিত হবে আকস্মিক বক্তৃতা প্রতিযোগিতা। দুপুর ১টায় রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনের হল নম্বর ২-এ অনুষ্ঠিত হবে কুইজ প্রতিযোগিতা। বেলা ২টায় রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনের হল নম্বর ২-এ অনুষ্ঠিত হবে সমবেত নৃত্য প্রতিযোগিতা। সন্ধ্যা ৫টা ৩০ রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনের হল নম্বর ১-এ অনুষ্ঠিত হবে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান এবং প্রখ্যাত সঙ্গীত শিল্পী জয়তী চক্রবর্তী, শিল্পী মনোময় ভট্টাচার্য এবং বাচিক শিল্পী দেবেশ ঠাকুরের পরিবেশনায় বিশেষ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। সকলের সাদর আমন্ত্রণ।
ত্রিপুরা সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর আয়োজিত বিশেষ সাংস্কৃতিক সন্ধ্যায় অংশগ্রহণে থাকছেন কলকাতার প্রখ্যাত সঙ্গীতশিল্পী শ্রীকান্ত আচার্য, থাকবেন বাংলাদেশের খ্যাতনামা সঙ্গীতশিল্পী খায়রুল আনম ও শারমিন সাথী ইসলাম। এছাড়াও রয়েছেন ত্রিপুরার বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী পারমিতা রিয়াং, অপর্ণা চৌধুরী এবং অরিন্দম রায় চৌধুরী। আগামী 30শে মে 2022 সন্ধ্যা 6টায় রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনের 1 নম্বর হলে আপনাদের সাদর আমন্ত্রণ। যখন কিছুই ঠিক চলছে না, আর একটা ভুল সিদ্ধান্ত নেবেন না। শুধুমাত্র পরীক্ষিত গ্রহরত্ন কিনুন, মনের শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখুন। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, খোয়াই, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। It all begins with a dream, a search for knowledge and insights. We work hard to reach our goals. We become explorers, engineers, scientists, teachers, lawyers, entrepreneurs, lifesavers. No matter what path we choose, what life we later decide to lead, we are always searching for a bigger picture. For this, we need the space to develop freely. We need a place for creative thinking. We dance out of the line, think out of the box, push boundaries, explore new territories with open arms and experience freedom. But we need a place to grow that courage, to try things that are hard. Brave people change the world. Dream big. ICFA University, Tripura, where dreams begin. জুহি, এতক্ষণে সময় হলো? তুই একটু বদলাস। বদলাবো কেন? আয় তোকে একটা জিনিস দেখাই। জুইমা, ওকে একটু রেস্ট নিতে দাও। ওসব হবে কোন? আমার লাগেজটা। তুই চল না, চল। কতদিন পরে এসছিস, মনে আছে? সই, এই সই, এই দেখ আমার প্রথম প্রেম। তুই দেখে দেখে বাবা দিয়েছে আমাদের স্বর্ণকমল। তোর জন্য একটা সারপ্রাইজ আছে। মানে? এই দেখ। বাহ, কি সুন্দর। এটাও স্বর্ণকমল জুয়েলার্স। আমাদের ভালোবাসাটা একই রয়ে গেল বল। স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন।